We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Huwebes. Pagpanakop sa mga wala makonsolidate nga mga PUV sugdan sa Mayo 16. Face-to-face classes sa pampublikong tunghaan sa Tacloban City gisuspenso. Laing-laing mga disgrasya sa kadalanan sa Talisay City nakuhaan sa CCTV. Og 20 pesos matag kilo sa bugas mapalit sa usa ka parokya. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Maayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Giklaro sa LTFRB nga kolorom na gyud ang mga public utility vehicles nga wa makapakonsolidate niadtong Abril 30 apan sa Mayo 16 pa ang enforcement sa pagpanakop sa mga unconsolidated nga mga sakyanan. Sayra nato ang istorya niini. Napupos na niadtong Abril 30 ang franchise consolidation sa mga public utility vehicles ug kanto napakyas nini mahulog na nga kolorom ug mahimo ng dakpon ug galing gamiton sa pagpamasahero. Apan giklaro ni Direktor Eduardo Montealdo Jr. sa LTFRB7 nga sa Mayo 16 pa ipatuman ang pagpanakop sa mga unconsolidated PUV ug ang mohimo nini ang LTO ug ang HPG. Kini tungod kay hanayon pa sa mga implementing agency ang operasyon ug ang proseso. Sulod sa 15 ka adlaw apil na ang pagpadala og show cause order sa mga napakyas pagpakonsolidate. Nasairan nga 91% sa mga public utility jeepneys kon PUJ sa Central Visayas ang consolidated na nga naglangkob sa kapin 9,000 ka mga PUJ units. Di-revoke na sila pero nila na sila notice. Notice on sa reasons. Isyukos na mo ba? Reasons, wala sila na consolidate, anak. Okay. Pero, bisan kung hindi sila magtatan, marag po tayo mong basis. Samtang gipadayag ni Greg Perez, ang chairman sa Piston Cebu, nga kadaghanan sa mga sakop nila nakaapas ragyod sa consolidation. Apan adunay pipila ka mga miyembro ang wa gyud mo avail kay wa gihapon mawad-i sa paglaom nga ipawalay bilis sa labang hukmanan ang franchise consolidation. Nalauman po namo o makapagawas po og pero ang Supreme Court sa kini nga problema karon sa atong mga operator ug mga driver. Giklaro usab ni Perez nga way plano ang ilang pundok nga mangayo og aumento sa plitihan sa higayon nga fully implemented na ang modernization program. Gitan-aw nila ang sitwasyon kuno sa mga yanong sumasakay nga mapiktuhan apan wa ipadapli nini ang posibilidad nga mahitabo ang gipanglantawan nga fare increase sa umaabot. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Bisan pamaan kung ubay-ubay sa mga nag-island hopping kagahapong adlaw ang milihay dito sa nanukal sa Roro Port sa Cordova aron di makabayad sa usa ka pesos nga environmental fee nga gibatuman sa Dakbayan sa Lapu-Lapu apan miabot sa kapin 80,000 pesos ang nakolekta gikan sa upat ka mga pantalan. Samtang Konsyal Annabeth Bizon may pasabot sa kamahinungdanon sa environmental fee. Si Luan Mirontina sa report. Usa sa nakakuha og dako-dako nga koleksyon sa environmental fee gahapong adlaw ang Causeway sa Barangay Maribago. Kay holiday gahapong adlaw, alas 6 pa lang sa buntag, daghan na ang midagsa aron mag-island hopping ug mag-diving. Gani pasado alas 8 pa lang sa buntag, diriyot na mahurot ang usa ka stub sa resibo ni Guadalupe Alcala. Daghan man gyud siya, ma'am. Sa Gunson. Apan giangkon hinuon ni Alcala nga may pipila gayud ang milihay pagbayad sa environmental fee. Naadyoy ka nagay mo refuse din mo ikyas. Mo nay pangitaan ra og kuan. Sa mga part. Sa ako nga part kay kanaganing kuan ra magpaniid lang ko unsa ilahang ipangbuhat kay di man sad ko kakuan dagan didto nga ingana.
Ako alang pag-report. Karong adlaw, padayon gihapon ang pagdagsa sa mga lokal ug langyong turista nga buot mag-island hopping. Ang 60 anyos nga Italian national kinsa tulo ka higayunang nakabisita sa Lapu-Lapu City way pagsupak sa pagpatuman sa LGU ug 100 pesos nga environmental fee. Yeah, it's okay. It's no problem. If can help to make better world, okay. I will enjoy too. Susama usab ang reaksyon sa banang hiner nga taga-Gaas Balamban. Sa kuha lang nga bahin, okay ra gyud kuha ng environmental fee. In fact, ang amo asad nga area is kuha mo po ni kining tourist destination man po ni sa barangay Gaas Balamban, Cebu. Daghan man sad ang mga tourist destinations nato sa barangay Gaas. So kanang environmental fee dako gyud ang ikatabang sad. Apan may pipila ka mga island hopping operators ang nakalitan pa sa pagpatuman sa environmental fee. Hoping mi karon mga mo decide sa guest na hoping ko na karon ko nakalitan na okay ra po. May problema ko kita may complain akong guest. Okay rin siya, okay rin. Mato di Councilor Annabeth Quizon, Chair sa Committee on Finance and Appropriations, nga bisan pa man kung may pipila ka mga guest sa island hopping activity sa Lapu-Lapu City, ang mibalhin na lang dito sa Cordova aron makalihay sa environmental fee, ubay-ubay gihapon ang mga guest sa Dakbayan, kay miabot man sa 80,520 pesos ang kinatibuk ang nakolekta gikan sa upat ka mga pantalan sulod lang sa usa ka adlaw. Dugang ni Quizon, kung itandi sa ubang mga dapit nga nagpatuman sa environmental fee, sa Lapu-Lapu City, bugtong island hopping lang o ang mga water sports activities sama sa diving, snorkeling, parasailing ug uban pa ang pangayuan og environmental fee. Ug way labot kadtong mga ligo lang sa dagat ug mo check-in sa mga resorts. 70% sa makolektang environmental fee gamiton sa Dakbayan alang sa mga environmental projects, samtang 30% niini alang sa admin cost. Priority sa mga environmental projects ang upat ka mga host barangays sama sa Punta Engaño, Mactan, Marigondon ug Maribago diin manukad ang mga water sports activities ug island hopping activities. Kay base sa atong ordinansa isud man gyud nato og trust fund, and this cannot be used for any other purposes aside sa environmental projects. Unya kaning atong mga host barangays ug unsay gusto nila nga improvement nga ilang buhaton sa ilang port areas or within the barangays nga mo affect sa atong environment, sila mo ay atong unahon. Matod ni Quizon, kay turismo ang nagunang source sa income sa Dakbayan, gikinahanglan usab kining maprotektahan. Hayan butangan unya og CR, washroom ug kaugalingong trash bin ang mga pantalan sa upat ka naasoy mga barangay. Ang atong gibutang dito nga budget sa ilang operating cost nila is only 5 million. Asa man na kutob ang 5 million. Dili magali sila makapahimutang og mga projects nga para pag regular coastal cleanup, mag-agad pa manggalit ta sa volunteers para dunay mag-coastal cleanup. Hinuon, mupatawag pa usab unya og laing tigom ang konseho uban ang mga stakeholders aron hisgutan ang unsa pay kinahanglang palambuon o baka usbon sa implementing rules and regulations. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Tabukan nato ang Provincias Bohol, Mayor sa lungsod sa Carmen, nanawagan nga magtinabangay sa pagpreserbar sa Chocolate Hills. Anong live report ni Nico Sereno. Nick. Yes lan, taliwa na itong insidente lan sa natabo nga grass fire na itong Martes sa gabi sa duha ka mga bungtod nga sakop sa Chocolate Hills na nawagan kini mga opisyales sa kagamahanan sa kooperasyon sa katawhan aron matabangan ang pagpreserbar niini. Karong adlaw padayon ang pagdagsa sa mga tao, mga turista nga buot bisita sa nabantog nga atraksyon sa lalawigan sa Bohol. Padayon ang pag-abot-abot sa mga sakyanan nga mga vans nagkarga sa mga lokal ug mga langyaw nga mga turista. Matod ni Carmen Bohol Mayor Conchita Toribio de los Reyes, di mo menos sa 2,000 ngadto sa 3,000 ka mga turista matag adlaw ang mobisita sa Chocolate Hills Complex diha sa lungsod sa Carmen. Sa makusog nga adlaw moabot gani kuno og 5,000 ka mga tawo sa usa lang ka adlaw ang mobisita og musud-ong sa nabantog nga atraksyon sa Geological Monument dinhi sa lalawigan sa Bohol. Gipasabot sa mayor nga dakog natabang sa turismo kining entrance fee sab nga nakolekta sa mga bisita sa Chocolate Hills paingon sab sa nagkadiang mga proyekto nga gipatuman sa LGU. Samtang kabahin ni atong nahitabo nga grass fire gihangop ni Mayor Che nga wala rin apektuhan nga mga balay taliwa ni atong maong insidente apan gibutyag sa mga opisyal usab nga daw
normal ra sab kini labi na kung panahon gyud sa tig-init nga dunay mahitabo nga grass fire o bush fire sa pipila ka mga lugar. Lakip na sab kining Chocolate Hills nga maapektuhan na usab niini. Ang maay na lang kuno nga walay naapektuhan nga mga balay, mga kabtangan o mga residente nagpuyo sa palibot. Kinisab ang gipadayag ni Bohol Governor Erico Aris Omentado nga nagpasalamat na lang sab siya nga way naunsa nitong mga insidente apan bitataw nga normal ra kining dunay mga insidente susama niini apan importante matud pa ang pagmatngon og kooperasyon sa tanan aron mapabilin gyud nga mapreserbar ang atong kalikupan labi na gyud kining sikat nga atraksyon nga gipasigarbo sa lalawigan sa Bohol. Atong paminahon karon tipik sa pamahayag sa Mayor sa Carmen ingon man sa gobernador dinhi sa lalawigan. Actually, sige na gyud og mahitabo especially in times nga naay kanang init kaayo no. Sige nagkahitabo before pa. Now, para nako kung sa akong ikasultian, I think it's a positive thing kay although ang hill mangyud yamoy kuan wa yamoy dugol nga mga balay. So wa yamoy risgo nga ang nakita. Actually kanang Chocolate Hills na bushfire normal na namo labi na panahon sa summertime. Samot na karon nag El Nino so di may matingag may masunog. Dili lang kanang Chocolate Hills gani mo masunog, mostly kanang mga mountain ranges namo sa Alicia, sa Ubay mo gani often na masunog nato. Kagahapon lang sa pagsud sa buwan sa Mayo mausab ang fiesta dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran ug mausab kini ang nagsugod na unya sa gitawag nga Merry Month of May dinhi sa lalawigan sa Bohol nga dunay adlaw-adlaw kuno na ipiesta sa lain-lain nga mga kalungsuran mga barangay dinhi sa lalawigan sa Bohol. Kini gipasabot sa gobernador nga nanawagan sab sila sa kooperasyon sa mga tao sa tanan nga mga lagda ug padayon nga mipihugot sa seguridad gipatuman ang kapulisan o kasundaluhan aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente ug sa mga bisita dinhi sa probinsya. Mo kanang latest gikan dinhi sa Tagbilaran City, Bohol, Lan. Okay, daghang salamat Nico Sereno. Gipusil patay sa wa mahiling suspek ang usa ka 17 anyos nga nagmaneho sa e-bike sa Orhilio Street, Barangay San Magcono, siyudad sa Sugbo. Gayong tulo ka mga lalaki nagsakay og motorsiklo ang gikatagbo sa biktima kinsa gayong nasuko. Gamitan-aw kanila og dinhinlan na mosil nga nisangpot sa kamatayon sa biktima. Misibat dahil naman suspek kuman sa gihimong pagpamosil. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan o gitan-aw ang posibleng mga motibo sa krimen. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Mga driver nga kusog mo padagan samtang nagmaniho nahulikam samtang ukano sam sa CCTV camera ang pipila ka mga driver nga gipasagdan lang ang nagbitay ang karga. Aduna say nagbike nga mahinungdan sa disgrasya. Ang report ni Femery Dumabok. Gipainamduman sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kung City Toda ang mga driver nga dili magpaugat samtang nagmaniho. Awag sa hepe sa City Toda, Joy Tumulak, nga mas maing inaton ang pasensya sa pagmaniho. Subay kini sa nahulikam nga panagbangga sa duha ka sakyanan. Dihang kining puti nga sakyanan gikan sa bakanting luna sa usa ka establishmento, misuway pagsud sa gasumpot-sumpot nga mga sakyanan nga palabang. Tungod niini may pagkabangga sa isig kadong sa duha ka sakyanan. Samtang gipanamduman usab ang mga driver nga may gikargang mga butang o may dalang sling bag nga magbantay. Nahulikam kining biker nga maayong pagkatulimbang human masangit ang iyang sling bag sa ligid sa mountain bike nga iyang gisakyan. Mayo nila nga way nagsunod nga mga sakyanan dihang nahitabo ang disgrasya sa tunga-tunga sa Cebu South Coastal Road sa habig sa Barangay Dumlog. Wala ra hinuoy na angol sa maong mga nahulikam nga disgrasya. Ang presensya sa atong PNP magkatabang magyud labi na gyud makit-an sa mga traffic violator aside sa enforcer doon na sila nakit ang pulis unya deterrent pud siya sa mga disgrasya labi na gyud katong kusog nga magpadagan. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.
Gisuspenso sa lokal nga gamhanan sa Tacloban City ang klase karong adlaw Mayo 2 sa Executive Order number 2024-05-16 nga gipagawas karon lang yung adlaw. Gipasabot ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez nga subay kini sa heat index nga gipagawas sa DOST Pag-asa alang sa Tacloban City maabot sa 46 degrees Celsius. Gulagway kini nga makuyaw alang sa mabuwad sa adlaw nga posibleng matud sa heat cramps o exhaustion. Mas taas usab ang posibilidad nga magka-heat stroke. Sumay nini kansilado ang tanang klase karong adlaw. Hinoon, gitugyan sa City Hall ngadto sa tagduma sa mga pribadong tungaan sa mga kolehiyo o universidad ang paghukom kon kanselahon ba ang klase o kaha ipadayon. Wala matigayon ang pagpabalik sa supply sa kuryente sa Bangkal Elementary School sa Lapu-Lapu City karong adlaw. Human masuta ato sa gihimong inspeksyon sa Metro nga wa pa mabutangi og wiring ang breaker. Gipasabot ni Engineer Ralph Herbie Bentero nga tungod kay wa pay budget ang tunghaan alang sa bagong wiring gamiton lang una nila ang wiring gikan sa transformer paingon sa poste ug kini ang ilang buhaton karong adlaw. Uban sa mga personnel sa Metro, laing sugyot usab sa Metro nga ilang gitiwas og trabaho karong adlaw mao ang pagpadako sa kapasidad sa open phase protection gikan sa 175 amperes ngadto sa 400 amperes. Tinguha nilang mahuman kini karong adlaw aron mabalik ang supply sa kuryente. Ugma Mayo 3 ug kay balik naman ang face-to-face classes karong adlaw. Nananghid ang principal ngadto silang supervisor nga samtang wa pa mabalik ang supply sa kuryente tunghan inay 3 p.m. to 6 p.m. ang klase himuon kini nilang 2 p.m. to 5 p.m. ilabi na kay ngit-ngit ug daghang mga lamok ang mga classroom sa mga karaan nga school building. So far, kuan raman sad namo ang mga bata pod kay ako raman sad silang pa sulubon og mga sleeveless dayon sahi mga t-shirt lang pod ma'am, di mag-uniform lang gyud kay aron nga di kay limuot pod. Nagstura mi ng janitor dito balikon niya 1:30 final kay ang among nagrihan sad magtinabangay mig binira ng wire gikan dito padong dire o papatabang siya sa muang team para dali siya mahuman. So hopefully makuha na gid masiga na gid. Masiga na gyud ma'am. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Magamit sa Talisay City Command Center sama sa CCTV camera o footage gamiton usab sa Talisay City Police sa monitoring sa pagsulbad sa krimen. Si Femery Dumabog sa report. Kini ang nakabot nga kasabutan sa hepe sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority konstituda ug sa bagong hepe sa Talisay City Police. Atol sa pag-courtesy call ni Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod ug pagbisita sa Command Center. Gipakita ni tumulak ang mga lugar, ang kadalanan ug ang sudunong mga dapit nga dunay gimontar nga CCTV ug nga gimonitor sa mga kawani. Akong gi-offer niya nga andam mi sa kanunay mo support sa PNP ilabi na gyud og doon na sila i-follow up nga mga kaso dinhi hitabo sa atuang syudad. Magamit na sa atong kapulisan ang atuang mga CCTV cameras unya ang ato sang mga personnel sa field andam sad nga motabang sa atong PNP ilabi na gyud nga ang tanang on duty personnel doon na may mga handheld radio so sila mo idali dayong makareport unya makahatag ng description sa mga suspect. Nagkasabot sila si Tumulak nga magtinabangay sa pagpatrolya ang kapulisan ug traffic enforcer. Dugang ni Tumulak nga laing nasabutan nga magtinabangay sila sa mga busy nga lugar ug sa mga accident-prone area sama na lang sa mga intersection sa Cebu South Coastal Road. Sa duha na kaadlaw nihimo og random checkpoint ang Talisay City Police pagsusi kun wa bay mga kontrabandong dala ug kompleto ba sa mga dokumento ang mga motorista. Gihimo ang checkpoint ilabi na sa kagabhion. Samtang ang maong kapulisan ang miabag usab sa pagmonitor sa dagan sa trapiko. Usa sa among nahisgutan kining series of accidents din sa Talisay. So mo nang na-come up sa mo ang sabot
nga iyang ibalik ang police visibility sa mga busy nga mga dan o labi na gyud sa mga lugar nga sagad may tabo ang kining mga disgrasya. So ang iyang patrol iyang i-deploy unya mo standby sa usa ka lugar. Gipaybaw ni tumula nga sagad sa mga disgrasya ang may tabo sa gabi hangtod na sa sayo sa buntag. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Karon maminusan ang problema sa kalabot sa tubig ilabi na ngayong panahon sa ting-init. Mga bukirang barangay sa lungsod sa Minglanilla ang nakadawat og mga gamit alang sa patubig. Water system sama na lang sa mga hose, water tank, mga baril, balde, simento o generator set ang nakadawat maong barangay Campo 7 ug Campo 8. Yapod-apod sa kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla. Matod ni Mayor Jivinad nga may nungdanon kaayong water system sa kabarangayan, ilabi na ning panahon sa ting-init. Ang proyekto makatabang kaayos pagpundo og tubig ilabi na sa mga lagyong dapit nga apektado kaayos kainit o kanihit sa supply sa tubig. Mga gidaoban nga basura ang usas gisumay sa Cordova Fire Station nga posibleng hinungdan sa nitibong rubbish fire sa Purok 6, Barangay Katarman, lungsod sa Cordova ni adtong adlaw Martes. Hinoon, wapas na matumbo konsekinsa ang posibleng nagdagkot sa basura. Alas 11:28 sa buntag nadawat sa Cordova Fire Station ang alarma sunog ug hingpit nila kining na-control pagka-1:30 sa hapon. Kay lakip sa nasunog ang mga natambak nga mga ligid sa sakyanan nga may sangpot kinis kabaga sa aso. Hinoon, way mga istrukturang apektado kay ang dapit bakanting lunaman ug usa kini ka reclaimed area nga nagdugtong sa Barangay Katarman ngadto sa Barangay Buagsong. Sa nakalabayng buwan sa Marso o Abril, moabot sa tag-5 ngadto 6 ka mga rubbish fire o grass fire ang marespondihan sa Cordova Fire Station. Busa, pahimangno nini sa publiko nga likayan ang pagdaob karong mga panahon kay dali kaayong mosilaob ang kayo tungod sa kainit sa panahon. Pero during that time, ma'am, di lang sa determine kung kuan ba gyud kana ang gidagkutan ba gyud, pero based pa tong sa kuan namon kuan kuno na siya mag-aso-aso dira nga gagmay lang ma'am ba murag na ay nag-aligato na sa ilalong daan. Tag 20 pesos kada kilo sa bugas ug aduna pay pakapin nga sudan alang sa mga taong nagkinahanglan. Yes, sakto ang inyong nadungog. Kini ang Pampag-Good Vibes nga programa sa usa ka Parish Caritas sa usa ka parokya sa Dakbayan sa Sugbo. Kung asa kini atong adtuon nining report. Kung kwintahon, mas ubos pa sa tag 20 pesos per kilo ang presyo sa bugas nga gibaligya karon sa Parish Caritas sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus sa Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo. Ang bugas nga mapalit sa mga tao aduna may pakapin nga mga sudan sama sa noodles, sardinas ug uban pang gikinahanglan. Walay bayad. Matod ni Father Joseph Jojo de Aquino, ang Parish Caritas in charge kang makulikta nilang halad og donasyon nga madawan sa St. Therese mao'y kuhaan nila sa pagpangumpra sa bugas nga ibaligya. Aduna sa mga tao nga dili magpaila nga mopaambit silang grasya ngadto sa simbahan ug mausab kini ang ipang-apod-apod sa mga nagkinahanglan. Sa sugod na mo ani, ang uban mingon pa gani sila nga dili mo palit na inyong rice oy kay unsa kay tsura ana kay ngano mang tag 20 pesos raman. But ingani lang siya simple nga pagpasabot. It's a communal act of charity. Nganong pabayran pa man ang bugas nga gikan man di ay sa donasyon. Tubag sa pari nga ang 20 pesos nga bayad sa mga tao mapaambit ra usab ngadto sa uban kay mao man usab kini ang gamiton sa ipamalit ng mga canned goods, noodles ug ubang mga stock nga apil sa food package nga makuha sa mga pumapalit. Naagi may mga recipient nga dili mo bayad libre ra. Kay kuan man kanang naamang yung mga di gyud makahimo, no? So kana po sila identified na. Nga may free nga tubig, free coffee, free juice para di gyud sila ingon nagi sila madawat ba. Gipasabot ni Father Jojo nga kadtong mga tao nga way kasarang ang priority ug ipaagi sa mga leader sa kapilya kinsa ang unang mahatagan apan kung adunay moadto sa Caritas store hatagan na usab nila.
Kaabag nila ang mga volunteer students kinsa hatagan pod nila og ginagmay nga baon sa ilang serbisyo. Samtang adunay bag-ong serbisyo ang Paris Caritas nga free of charge ang ilang cash in o cash out sa ilang e-wallet. It is delivering a message nga we could do it together, no? Kung kita lang maghiusa, naam ko tayo mahimo. Pipila lang kini sa mga pang-hashtag spread kindness sa simbahan nga angayang himuong sumbadan. Kung nahimo nila, mahimo usab kini sa uban. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagsugod na sa pagpangabot sa Dakbayan Sugbo ang mga atleta ug ang kinadibugang delegado sa Central Visayas Regional Athletic Association kon Siviramit. Gipahilo na sila sa nagkadayang mga tunghaan sa Dakbayan nga gihimong billeting areas sa mga Sivira participants. Din hugot nga seguridad usab ang gipatuman sa kapulisan. Maabot sa 12,000 ka mga participants gikan sa 20 ka mga school division sa rehiyon ang musalmot sa mga sangka sa paugnat sa kusog. Samtang gibuksan ang bag-ong rehabilitated Olympic-sized swimming pool sa Cebu City Sports Center nga mao'y gamiton sa Siviramit o sa palarong pambansa karong buwan sa Hunyo. Ubos kini sa public-private partnership nga nigasto og 25 milyones pesos. Opisyal nga pagbuksan usab ang Sivira karong Mayo 4 sa SRP alas 6 sa gabi. We're happy to you can see how nice our pool is. We have a brand new filtration system. Our starting blocks are international standard. We also have a new 25-meter warm-up pool, which is a requirement sa palarong pambansa. And we will be able to host national meets. Formal na gilusad ang kutay sa mga kapistahan sa lalawigan sa Bohol. Kamulungtad sulod sa usa ka buwan. Sa Ulog Tagbilaran Festival 2024, maoy nagbukas nini. Ano yung report? Gipahigayon gahapong adlaw ang sa Ulog Tagbilaran Festival 2024 street dancing competition and ritual showdown atol sa adlaw sa mamumuo. Halad kini sa kapistahan sa ilang patron nga si St. Joseph the Worker nga nagsilbing pagbukas sa unang fiesta sa tibok buwan nga kapistahan sa lalawigan sa Bohol sa buwan sa Mayo. Adunay 15 ka mga contingent gikan sa nakanang laing barangay sa Tagbilaran City ang misalmot og nag-indigay sa mabulukon nila mga costumes o props. Nalingaw usab ang mga misaksi sa street dancing hangtod na sa ritual showdown nga nagsentro sa pagtuo sa kahitasan o kang Senyor San Jose gamit ang bagong teknolohiya. Matod ni Mayor Jane Yap sa Tagbilaran City nga ang sa Ulog Festival nagpakita sa abunda nga kultura o diwa sa katilingban sa Dakbayan. Ang Barangay Poblacion 3 mo imikampiyon sa street dancing o ritual showdown nga miuli sa ganti nga 600,000 pesos, 1 million pesos nga balor sa proyekto o tropeo. Aniya ang talaan sa mga midaog sa ritual showdown o sa street dancing. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Alang sa dagan sa panahon, wala na epekto ang Intertropical Convergence Zone kung ITCC sa nasod. Gumikan sa nagpadayong Israelis, nagpadayong mabatyagan ang kainit sa lain-laing bahin sa nasod. Sa dato sa Metro Weather, ubos ang tsansa sa pag-uwan sa Eastern ug Central Visayas. Bulanon nga volleyball player nga naila sa kamaayo og abilidad nini sa NCAA Season 99 atong ilailahon sa report ni Mark Regia Abella. Mapa beach volleyball or indoor volleyball game, walay pilion nga lugar kining proud Boholana player nga nanay nang mikulit sa iyang pangan sa NCAA Season 99. Siya si Gia Makiling, lumad nga taga Batuan Bohol kinsa kabahin karon sa Letra Knights sa Colegio de San Juan de Letran. Asoy niya nga aksidenteng nahimong kabahin siya sa Letran kay UST unta ang iyang gitry outan, apan o wahina kay wala na manawat ang UST. Maong gi-refer si Gia sa coach sa Letra Knights ug karon malipay na kauban ang ubang Bisaya sa grupo. Nindot rasad kay nakasabay na ko ako mga teammates naman po mga Bisaya, Ilonggo, lingaw po kayo may magstorya din. Puros po sige po migpangatawa. Naila si Gia karon sa iyang abilidad sa volleyball, gumikan sa dakong natampo sa kadaugan sa Letra Knights o gani gila siya nga player of the game. Naila usab siya sa beach volleyball ug tinguha niyang unta makasulod sa Final Four ang Letra Knights.
Sa team, ganahan dyan may mag-final 4, musod sa final 4, then sa individual, naningkamot ko nga ma-rookie of the year. Pero for sure, ako pa dyan ang paningkamutan kay daghan dyan po mga kusog ani. Kauban si Clans Gabutin, Mark Radiabella. Balitang Bisdak. Ikaw pa rin, pero wala na, wala na, wala na. Tipik lang kini sa bagong kanta nga dalit ni GMA singer JC Regino ubos sa GMA Music. Kini ang Wala Na nga personal mismo niyang gisuwat nga kabahin sa mga napakya sa gugma. Kini na ay katulong nga single nga iyang gipagawas human sa malampusong awit nga Tama Na Sakin Ikaw. Gahapong adlaw, opisyal lang gipagawas ang iyang bagong single ug nang hinao siya nga suportahan ta siya. Suportahan niyo po ulit ang bago pong awitin na Wala Na composed by JC Regino. Yan po, available na po siya sa lahat po ng digital platforms, sa iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music. Samtang makita ninyo kini mga episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga balita gikan sa mga rehiyon. Tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.